Fa in kana idraku makna mufradin fahuwa tasawwurun, maka jika analah idrak itu makna mufrad, maka bermula dianya itu tasawur. Tak idraki makna zaidin seperti tak idrak makna zaid. Ya, mesti yang tak idraknya makna mufrad yang dengan tasawur. Lagi contoh tak idrak makna zaid dibayakan zaid syafsun muayyan, ya, yang dengan idrak. Tak idraknya dengan tasawur. Wa in kana idraku qa'an nisbatin fahuwa tasdiqun, dan jika adalah idrak itu qa'an nisbah, niscaya maka bermula dianya itu tasdiq. Ka idraki wuqu'il qiyami fi qaulina zaidun qa'imun. Ya, seperti tak idrak wuqu' qiyam, wuqu' dan pada kengatanya zaidun qa'imun. Pun tak idrak zaid, kamu rempok zaidnya kibayakan zaid. Alian tak idrak qa'im, kamu rempok kibayakan qa'im. Alian tak idrak nisbah, asyik tak idrak, asyik tak fikir meta gabung antara zaidun qaim. Cik itim dua ai. Oh itim. Mati ka itim yang dengan tasdid. Ya. Tak. Wa hadha makna qaulihi idraku mufradin al-baitu. Ya, dan bermula ini itu makna daripada kenyataan idraku mufrad, bermula dia itu bait. Fa zaidun qa'imun istamala ala tasawwurati arba'atin, maka bermula zaidun qa'imun itu yang melengkapi ianya zaidun qa'imun dia ada tasawur yang empat. Jadi kalimat zaidun qa'imunnya akan menjadi sebuah kalimat, dan zaidun qa'imunnya kalimat yang mensyumuli dia ada tasawur yang empat. Ya, bak kalimat zaidun qa'imunnya nak terdapat buah tasawur ini. Buah tasawur. Cerita kali ini. Yang fun tasawurul mawdu'. Ya, jadi dah istilah menilai ilmu nahwu ke mubtada khabar. Menyebab pun ke mubtada. Ya, pun ke mubtada. Bermula ke ya mahkum bih ke nun khabar. Ya, na istilah ji na mubtada na khabar. Ya, yang menyebab ilmu mantiq na mawdu' na mahmul. Mawdu'nya sebagai mubtada, mahmulnya sebagai khabar. Jadi bak kalimat zaidun qa'imun bak ilmu mantiqnya na terdapat buah tasawur ini. Yang pertama tasawurul mawdu' wa huwa zaidun. Tasawur mawdu'. Ya, tak fikir le mubtada ji tu. Mubtada ji zaidun tak fikir ya, yang kun kana buah tasawur ni. Tak. Alian wa tasawurul mahmuli wa huwa qa'imun, dan tasawur mahmul dan bermula dianya tasawur mahmul itu qa'im. Tak fikir itu tasawur tak idrak. Tak idrak mahmul. Mahmul daripada zaidun kan qaim, tak idrak bukan marfu. Kana dua buah tasawur. Wa tasawurun nisbati bainahuma wa huwa ta'alluqul mahmuli bil mawdu'i wa tasawuri bil mawdu'i. Dan bermula yang kelak itu tasawur nisbah antara keduanya mawdu' dan mahmul, dan bermula dianya itu ta'alluq mahmul dengan mawdu'. Ya, ta'alluq mahmul dengan mawdu'. Ini dan nisbah. Asyik ternisbah, asyik tak perapat, asyik tak tepat antara zaidun qaim itim. Tak cok zaidun tak pekap dengan qaim. Oh itim. Ini dah balik, asyik tak pekap qaim dengan zaidun itim. Oh itim cik. Zaidun ke qaim itim, qaim ke zaidun itim. Berarti ni itim yang gekun ta'alluq mahmul dengan mawdu'. Berarti nak ikatan antara orang dua. Antara zaidun qaim nak ikatan, antara qaim dengan zaidun pun nak ikatan. Yang kengkali buat tasawur. Yang keput wa tasawuru wuqu'iha, dan bermula kepada tasawur wuqu'nya nisbah. Tak jatuh dino tak pekap, pula tak pekap. Wate tak pekap gap bidang. Nyo zaidun, nyo qaimun, nyo zaidun. Wate tak pekap han akan terpisah yang dua zaidun qaim. Gap dino bermula sedit itu yang berdiri. Yang dengan tasawur wuqu' nisbah. Fa tasawurur rabi'u yusamma tasdiqan, maka bermula tasawur yang keempat. Tasawur yang keempat yang ada tak bicarakan tanya tasawur wuqu' nisbah yang kekelah dengan tasdiq. Tasdiqnya makna ji sabuh kesimpulan daripada satu kalimat. Petra kesimpulan, hai kesimpulan di yang bawah zidnya betul-betul inaida. Ya kan. Wa salah satu qablahu syurutul lahu, dan bermula yang le sebelumnya yang keempatnya yang syarat baginya yang keempat. Dah yang le tasawur mawdu', tasawur mahmul, tasawur nisbah, yang baru tasawur wuqu' nisbah kekelah dengan tasdiq. Muna cerita dalam kehidupan. Wate tengok dalam kehidupan baik langsung ju tak fonis kau nyo meno haji benar le. Tak idrak le. Putra masalah. Nyo masalah haji pulang-pulang ka. Masalah nganso bermasalah.
Tak idrak le urung bermasalah ngan so bermasalah. Alian pajai bermasalah. Alian pakan sehingga jijik masalah. Alian pura na masalah. Alian so yang pu masalah. Alian pakan ni pegang masalah. Menyam mandu pihak fikir yang. Dia fikir yang mandu kabeh mandu ka baru tahu hukum nisbah. Aci tahu hukum, aci cocok masalahnya. Tak sapak ngapanya. Tim nak cocok punya mengenya masalah. Watek ka cocok baru berarti itu biarlah manusia itu biarlah orang yang bawa kelompok yang bermasalah. Baik langsung dia akan lenggok pula uji salah. Uji hanjit menan. Hanjit langsung poni saju. Payah tasawur le. Tasawur mawdu', tasawur mahmul, tasawur bainahuma, alian tasawur alian ta'alluq mahmul mawdu', alian baru tasawur hukum nisbah, baru nasabah kesimpulan. Benar. Nyan wa hadza madhhabul hukama'i, dan bermula ini itu madhab hukama. Madhab pada kebanyakan hukama. Berarti kebanyakan ulama ilmu mantiq yang berpendapat awal tasawurnya boh. Tasawur mawdu', tasawur mahmul, tasawur nisbah, tasawur hukum nisbah. Wa madhhabul imami anna tasdiqah wa tasawuratul arba'atu. Dan bermula madhab imam, al-imam itu bahawa sungguh tasdiq, dianya tasdiq itu tasawur yang kuat. Jadi madhab imam, al-imam yang tasdiq yang adalah tasawur yang kuat. Fayakunu tasdiqu basitan ala madhhabil hukama wa murakkaban ala madhhabil imam. Maka nalah tasdiq itu basit di atas madhab hukama dan murakkab di atas madhab imam. Jadi beda-beda pendapat. Punya madhab hukama, yang tasawur yang ikutnya dengan tasdiq, sedangkan yang dia boleh ikut menurutnya sebagai syarat. Tapi menurut madhab imam tasdiq yang kenyang tasawur yang kuat. Jadi antara tasdiq dengan antara tasdiq antara madhab ukama dengan imam, ba madhab imam berarti yang dia menurut ukama yang tasdiq yang dia ke qiyas basit. Menurut pendapat imam berarti tasdiqnya dia ke qiyas murakkab. Menurut ba imam yang tasdiqnya dia ke qiyas murakkab. Menurut hukama tasdiqnya dia ke qiyas basit. Tak lanjut ileh. Wal musannifu masyin ala madhhabil hukama'i bitaqdiri mudhafin fi kalamihi baina darkin wa nisbatin wa huwa wuqu'un. Dan bermula musannif itu masyin itu yang berpendapat ia di atas yang berjalan ia di atas madhhab hukama. Iban cara berjalan di madhhab hukama dengan taqdim mudhaf pada kalamnya di antara idrak dan nisbah wa huwa wuqu'un. Berarti musannifnya lebih cenderung kepada madhhab hukama. Dengan taqdim mudhaf bak kalam urangnya antara darkin dan nisbah. Mula kena idrak nisbah, idrak tasawur dan idrak nisbah. Jadi di antara darkin dengan nisbahnya kita kedi hukum ana kita kedi mudhaf. Berarti jadi hukum idrak, hukum nisbah, hukum idrak, hukum nisbah. Benar. Jadi punya musannifnya lebih cenderung kepada madhab hukama. Kita kedi mudhaf tu. Kena bak no darkin, bak lafai darkin dengan nisbah. Kita kedi lafai kita kedi mudhaf ni. Mudhaf dia yang ke hukum. Berarti hukum idrak apa? Makna darkinnya yang kena ke idrak. Hukum idrak apa? Hukum nisbah apa? Hukum idrak. Berarti dia kena hukum idrak kan? Yang berarti ke idrak Zaidun alian ke hukum lah idrak Zaidun. Kiban Zaidun berarti. Ke hukum idrak. Oh lagi Zaidun. Alian ke idrak tu qaim. Lega idrak qaim hukum idrak hukum nisbah qaim, hukum nisbah. Berarti di antara darkin dengan nisbatin yang nak terjadi mudhaf terjadi mudhaf dah tadi hukum. Jadi mereka terjadi mudhaf antara dua kalimatnya dialah hukum idrak dan hukum nisbah. Benar. Summa innaka idza aradta an taktuba tasawura wa tasdiqa wa tata'allamuhuma aw tata'allamuhuma fal muradu bil wad'i ma yashmulu dalika. Kemudian bahawa sungguh kata itu apabila kata menghendaki akan bawa kata tulis akan tasawur dan tasdiq dan kata pernu akan keduanya ataupun kata mernu akan keduanya, maka bermula murud dengan wadha' itu barang yang mensyumuli ianya barang akan demikian. Mesti nanti nak kepingin untuk tak tulis tasawurnya kiban, tasdiq yang kiban, adapun untuk tak mernu adapun tak pernu kegop
ilmu tasawur dan ilmu tasdik nyan ikulah fal muradu bil wada'i ma yashmulu dalika. Maka bermula murad dengan wada' itu barang yang mensyumuli ianya, barang akan demikian. Wada' bak menoi wa qadimil awwala indal wada'i di annahu muqaddamun bil tabai. Kiban maksud wada'inan. Maksud dengan wada'inan wate dah tulis pun, wate dah tasawur pun dan tasdik pun sekalipun yang tetap memboitha lagi. Wate tak tulis kalimat, tak tulis bilangan kan sa pun tulis hana urang tulis kalimat tulis dua pun. Dua le apa sa, tak le tulis pun sa le. Sa dua le pun. Menansit wate kita mikir tak fikir le atas sa le, dari sa le fikir. Sa dua le apa. Hana dari 10 fikir, 10 kurun 8 7 6 5 4 le dua sa. Yang putra dari atas you. Yang tetap dari you fikir waktu fikir putru yang mana yang ikut dengan Allah. Apa maksud dengan tabiat Iban? Maksud dengan tabiat bak secara kebiasaan, secara tabiat tetap sah tulis pun. Benar. Faqad ditasawwura ala tasdiqi li'annahu muqaddamun alaihi tab'an fa yaqaddamu wada'an. Maka dahului olehmu akan tasawur di atas tasdik. Kaji di saat ino awal tasawur dengan tasdik, dah dahulu tu ino tasawur dengan tasdik. Baik dah tasdik ile baru tasawur, tak tasawur ile. Tak tasawur segala masalah ile. Kalau kena mendum, kalau kena keempat punca mendum keempat unsur masalah haji, baru dah tasdik. Pakan man lebih awal tasawur dengan tasdik li'annahu muqaddamun alaihi tab'an. Karena bahawa sungguhnya tasawur itu didahulukan di atasnya tasawur secara tabiat. Secara tabiat yang tetap awal tasawur awal sa lagi yang tahu sang dua kan lebih awal sa dengan dua wate kan lebih awal sa dengan dua fa yuqaddamu wada'an, maka didahulukan akan yang pertama secara wada'. Jadi secara wada', secara peletakan secara aturan peletakan nomor tetap nomor 1 le diletak. Sebenarnya memang aturan raw ji. Derak berita letak. Menancik tanya bak tak semikir. Wate tak semikir tak fikir le dari uram le. Sebab hana rangkemnya, sebab hana jabahnya, hana uram le wati. Kemboh le ji. Hana boh le alian baru cabang alian baru bak alian baru ukanya hana menai. Tetap dari ukur le, dari ukur wati. Wa hadha makna qawlihi wa qaddimil awwal al baida. Dan bermula ini itu makna kenyataanku wa qaddimil awwala al baitu. Dahului olehmu akan pertama bermula ini itu bait. Jadi yang maksud daripada bait itu yang pertama meno wa qaddimil awwala indal wad'i yang kena tasawur. Yang kampung. Summa bayana anna an-nadhariyya min kullin min at-tasawwuri wa tasdiqi mahtaja li ta'amuli wa ad-daruriyyu aksuhu wa huwa ma la yahtaju ila dhalika. Kemudian gebayan kepenyataan musannif akan penyata akan bahwa nadhari daripada tiap-tiap tasawur dan tasdik itu barang yang berhajat ia bagi ta'amul, dan bermula daruri itu sebaliknya nadhari wa huwa, dan bermula dianya daruri itu barang yang hanya berhajat ianya barang kepada demikian. Jadi antara daruri dengan nadhari beda. Nadharinya atas sesuatu yang berhajat kepada fikir. Payah tak fikir le baru nak sebuah tujuan, payah tak fikir le baru nak sebuah kesimpulan, nak sebuah hasilan. Tapi daruri hanya tanpa payah tak fikir secara tabiat katanya sar masa tetap rumkun wayu. Hanya payah fikir padu boleh sar masa. Payah tak cok api le, payah tak buka kalkulator tak bila musa. Masa hana payah haji. Dengan secara tabiat katanya sar masanya dua. Dua tambah dua apa? Dua kali dua api pet. Kecuali baik yang acin kali dengan 18 tak kali kurung padu. Nya mengkarap boleh tu peh tak cari 18 kali kurung padu. Nya ke mak tak fikiran nya kena dengan nazari. Nya hana ada fikir ham rupa. Benar. Ta fal aqsamu arba'atun kama taqaddam, maka bermula pembagian itu pet sebagaimana barang yang telah terdahulu yang barang. Jadi antara nadhari dan darurinya itu bicik dan puak boh. Puak boh itu inan tasawur, tasdik, nadhari dan daruri. Inan puak boh tambah lagi ada mulai di mana pak? Ya tih mana na tasawur, na tasdik, na daruri dan
dan nadari. Jumlah ji pula bawah ni. Misal tasawur daruri idraku makna lafzil wahidi nisful isnaini. Bermula misal tasawur yang daruri. Tabak daruri kerana itibik lam tu na daruri, na darari. Ba tasdid pi menasib na daruri dan na darari. Jumlah ji pula bawah. Ini itu pula bawah. Misal tasawur daruri, bermula contoh tasawur daruri itu tak idrak makna lafai yang satu itu setengah daripada yang dua. Sa setengah daripada dua. Jadi antara daruri dan nadari yang beda. Nadari yang ada yang berhajat kepada fikir, sedangkan daruri ada yang makna berhajat kepada fikir. Dan darurinya pergi terbagi kepada dua. Pergi tasawur daruri, tasawur nadari. Nasi tasdek tasdek nadari, tasdek daruri. Ini terbagi pada pokok. Dia tak kalentuk misal tasawur daruri. Misal tasawur daruri idraku makna lafzil wahidi nisful isnaini. Bermula misal tasawur daruri itu idrak makna lafaz yang satu setengah daripada dua. Sa setengah daripada dua. Yang betul. Yang nak fikir. Sa setengah daripada dua. Yang nak fikir. Wa misal tasawurin nadari idraku makna al-wahidi nisfu sudusil isna asyara. Dan bermula misal tasawur nadari itu mengidrak makna daripada satu setengah daripada seperenam setengah daripada 12. Tak fikir seperenam setengah daripada 12. Yang payah. Tak fikir baru merumpuk jawapan daripada sa setengah daripada seperenam setengah daripada 12. Wa misal tasdiqid daruri idraku qain nisbati fi qaulina al-wahidu nisful isnaini. Bermula misal tasdiq daruri itu idrak wuku' nisbah pada kengetanya bermula sa itu setengah daripada 2. Yang tasdiq daruri. Dia fikir sa setengah daripada 2. Tak tasdik memang atas nak fikir. Cuba tu tak tasdik betul. Sa nya setengah daripada 2. Oh dia nak fikir. Betul memang sa setengah daripada 2. Wa misal tasdiqi wa misal tasdiqin nadari idraku nisbati fi qaulina al-wahidu nisfu sulusil isna asyara. Dan bermula misi tasdik yang nadari itu mengidrak wuku' nisbah pada kengetanya bermula yang satu itu setengah daripada seperenam setengah daripada 12. Tapi kita setengah daripada seperenam. Ini seperenaman setengah daripada 12, bahagian daripada 12. Yang payah fikir peduk jawapan dia. Jumlah hajinya payah fikir. Wa bima takarrara ulima inhisarul ulumi fi tasawurati wa tasdiqati wa likullin minhuma mabadin wa maqasid. Dan dengan barang yang telah tetap ianya barang dimaklumkan akan tersimpan segala ilmu pada tasawur dan tasdik, dan bagi sabit bagi tiap-tiap daripada keduanya itu nama mabadi dan maqasid. Jadi kerana sebuah kesimpulan yang bahawa kita maklum juga ilmunya terhasar pada tasawur dan tasdik. Terhasar sebuah ilmu pada tasawur dan tasdik. Dan bak tasawur dan bak tasdik nama mabadi, nama maqasid. Na permulaan, na tujuan, na mabadi, na maqasid. Bak tasawurnya nyan kaidu mabadi nan. Bak tasdik nyan kaidu maqasid. Jadi maqasidnya tujuan daripada tasawur yang menung. Kalau kita fikir menung itu biarlah maqasid. Putra tujuan daripada tasawurnya. Jadi mandungnya na pasangan roh je. Fa mabadi tasawurati al-kulliyatul khamsu. Jadi istilah memantik nama mabadi, nama qasid. Maka bermula mabadi tasawur itu kuliah 5. Mabadi tasawur kuliah 5. Wal kulliyatu khamsatun dunanti khas. Jinusun wa faslun aradun naw'un wa khas. Kuliah 5 itu. Kan kuliah yang 5. Wa maqasiduha al-qaulu syarihu. Dan bermula maqasidnya tasawur dan bermula maqasidnya mabadi tasawur itu qaulun syarih. Qaulun syarih yang tengok benar ba'da bi qaulin syarihin fal tahtahil. Yang dengan
qaulun syarih ataupun ta'rif ataupun mu'arrif. Lagi contoh kal hayawanin naqiqi fi ta'rifil insani al mutawassili bihi ila ma'na mufradin wa huwa ma'na insan. Seperti haiwan natik pada ta'rif insan, dia dipersampur ianya haiwan natik, yang dipersampur ianya perkenyan natik, insan dengannya natik kepada makna mufrad dan bermula dianya itu makna insan. Tengok insan kita yang kena dengan insan. Hayawan natik takun pun hayawan le. Lain tak kena natik. Waktu tak kena natik yang keluar ju haiwan-haiwan yang lain. Berarti haiwan yang lain mungkin natik. Yang natik kan cuma bak haiwan. Berarti yang al-insan yang dipersampur kepada hasil maksudnya gekun dengan qaulun syarih. Yang bersampur kepada tujuan. Qaulun syarih gekun. Wa hadha makna qaulihi wa ma bihi ila tasawwuratin al-baitu. Dan bermula ini itu makna kenyatungku wa ma bihi ila tasawwurin, bermula ini itu bait. Kenapa bila tungku mulai ikut wa ma bihi ila tasawwurin yang contoh al-hayawan al-insan hayawan natik. Iba yang kena insan hayawan natik, haiwan yang dapat berbicara, yang dia berkhabar. Berarti selain daripada haiwan natik, yang lain item manusia daripada haiwan cuman ke natik. Jadi natik yang bisa mengeluarkan makhluk, manusia dan yang kan manusia. Yang ni qaulun syarih. Wastalahu ala tasmiyatil lafdil mufidi litasdiqi hujjatan ay qiyasan kal alami mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun al mutawassili bihi ila natijati wa hiya al alamu hadisun wa hadha ma'na qawlihi wa ma litasdiqin al baitu. Dan mengistilah oleh mereka itu ulama mantiq, dia arti menamai satu lafaz yang memberi faedah ianya lafaz bagi tasdik akan ke hujjah, artinya akan ke qiyas. Seperti alam yang merubah. Dan bermula tiap-tiap yang berubah itu hadis. Bermula dianya wa kullu mutaghayyirin hadis, itu yang bersampur ia dengannya kepada natijah, dan bermula dia itu alam hadis. Lagi contoh yakun al-alam mutaghayyir. Bermula alam itu berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyir hadis, dan bermula titik yang mubah itu hadis. Jadi batakun wa kullu mutaghayyir hadis yang dipersampur kepada sabah kesimpulan, sabah jawaban, berarti berarti alamnya hadis. Pun ledakan alamnya mubah-ubah. Titik yang mubah-ubahnya baru. Berarti waktu ledakan titik yang mubah-ubahnya baru, berarti mufhum bahawa alamnya mubah-ubah, berarti alamnya baru. Takkan alamnya baru wa hadza makna qaulihi wa ma litasdiqin. Dan bermula ini makna kentungku al-alam hadis yang kena kentungku wa ma litasdiqin bihi tusila bi hujjatin yu'rafu indal uqala. Sesuatu yang bersampur bagi tasdik, bagi nasabah tujuan, nasabah kesimpulan daripada kalimat yang gekun dengan hujjah yang menurut ulama mantiq. Summa qala. Yang kaitanmu dalam bab yang lain anwa' dilalah wa dhiyah. Semoga bermanfaat bagi kita yang mandum dan mujib kelepasan bagi kita di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.